أب مقبرنا كعندورن زبوق حيل تصنت قبيرنا لونا نمحس كلهم عقمتات مختم متنا خريات إرتران إثيوبيان نايمود أتدرجاتكم زبط حزة مسكر كل مغلطة معلتي من قد إيري تي في حدا دوكومنتار ستايل إرترا مسارحتنا إيران وين وصع حيلتات سلام فتواتن كبراتن تخطاتلتي ببزلكم وسلام تعنا رهوا عنداتم نقولكم أبني لهم عند مدينة دما أب محبرة ميديا أزيم أذرب سعباتن حدش تحبريتات عزلكم قريبا لكم نزل سبسكرايب زي كوركم حدش بيت سمتها لكم سبسكرايب بمقار از فيديو زلمانا بزح سب من انتان كبازح لايك بمقار جمرو استي نعمل من قبلكم فتواتن كنا تغطاتلتي ركبات أمونغو منكسي إرتران إثيوبيان نايمود أتدرجاتكم زبط حزة مسكر كل مغلطة معلتي من قد إيري تي في حدا دوكومنتار ستايل مولو نبلتسقنا بارتي مالت نزح حجاب ساعات زي إثيوبيا زمرح دولو ودب دوكس تم بال سلاز مرت أزبل دوكومنتاري فيديو زرقي مالو إذا دوكومنتار ستايل دما نزي زحلف عامتات بروسبريتي بارتي ويدما بلصقنا بارتي كاب أبي حمد جميركا كسابتم زنا أسو حلفت دلو بزعبا بحري ويدما مس بحر زت أساسر زحلفو زنبرو ملختات بزتفلالي من قدي كله الناتقصو زمصوي أبز دوكومنتار ستايل دما زتفلاليو مرحتي ناي إثيوبيا كساب مروقات ناي قدم حجز زنبرو كينات ويون بزتفلالي من قدي بزعبا بحري أرس زلعلو سبات مسلم كي ترفت زرقيحون بزعبهم دما أزي بزح زخون نجارات تجليد سلو مالتيو إذا رستزي حد شهر استيكونن ننوي عمتاز زتفلالي مرحتنا إثيوبيا بخمسة عينة مجدي بزتفلالي من قدي أكسسنا بحر نخرقبو تساويعت يقربون يروميهم تقولنا جن إذا حج ما بقسيو من البات أبي أحمد علي أبز حلفة نز تزارب وزرباك خون خالي نسولو ما انتايلو زي تمرس من قسي إن إثيوبيا بزي مرجع بحري كالكيلواوي بحري نمو على أسئين واخبلي تسمعين يرو نزي قبل ملس زخون دما إرتيف ما فاينالي نزي دوكومنتار زوج يوم بمنجدي إز دوكومنتار دما حدا ملسي ذهب ويمثل مالتيو أبزن تاريخ ولكم سبر زينم أب دبوب جنبار زركب أرمتات نكينات سفيح مدلاو إجبرا كم زلوات قلعم أبز حزوان أب دبوب جنبار زركب استفلالي أرمتات نتحزق خفت حاسب زلو كينات ملكيتن سفيحنا يوج مدلاو إجبرا مهلاوان تحابير لهم بس مسار الدماء أبلات حيل سلام تجرين مثل خسارة إثيوبيان لعلت أنك أغم مدلاون ناقبرو كم زركبي تحابير نزق خفت حاسب زلو كينات سعيبو أرمتات دبوب جنبار زرقي وزلو من قصقاص كم سعب وانت قميت لهم أرمي عسراش دشان كابت قواصر زلا واق أبرقل تبقيسا بصبيلا بلا نسقطات أتو وسن حيل دما مساقو شنقو بمخان بخفالة أب بيجي أقلوان بربران نسقطا مساقو شنقو بمتأثر كنكساوسي أرمي سلسان حدن كورم ذاتا جنبار بمحاز بماي معدو نبلقا جورجي سبيلو سرار بمسقار نخمرتوا ولا أتسول دما نبسمر لالي بلا كحزين أزي حيلي مستي أبو زلو عطوفانو أينا بروك بمتأثر كسرحون ممرحي وريدو كم زلو تحابير إرترا مسارحتنا إيران وين وصع حيلتات يكونتن أمباسادر إرترا أبي إيطاليا أتو فسحاتين بيتروس أب حانت غازيت أنا إيطاليا أبزوز فرو صحف إرترا مسارحت إيران ويكالنا وصع حيل كم زي كونت تقيسم أمباسادر فسحاتين بيتروس أبتين أبتا غازيت أزل أخوت صحف إرترا نيوتوبيا بمجد ودب عسب نقداوي منقصاص كتقبر كم زي كالكلتا بمجلاص تتقامنت ودبات إرترا بنات نقداوي سممع نكلتي أن هاجرات تتقامت بزقبر زكناون مخانو أرديوم أمباسادر فسحاتين أمونغو تتقامنت ودبن حتى الأولونتن جزءاتاو قصصر ويقوامي وتهدراو هلاون نصرف للي كم زلو بمحبار إثيوبيا أغلغلوت ودب كتركبنا متحلالف كورودو كهلوان كتزاتنبر فصيما وانت ودب كتحتت كم زي تخل أرديوم أمباسادر فسحاتين عصب زي تغير أكل ولاو جزءات إرترا مخانا أسميرولهم أمباسادر فسحاتين مس إيران تأساسيرو زوهاب ترخا كعر كم زدليو بمبراه ودب عصبني إيران كم استوهاب أمسل كزوهاب مجلتي إثيوبيا نتزلوا بهجا أهجراو دقف نمركاب بمبال اتهبوا مجلت مخانو أنا تصيرهم إرترا ناي إيران ويناي قالوت ناي وصع حالتات مسارحت كم زي كون الزحبر أمباسادر فسحاتين إرترا ناي إيران حاويس كامس بركز بلا هاجرات نبور دبلوماسيا والزمدنا كتكايد مسلام مخانو أنا تصيرهم يكونن عم إرترا بزح سبا يفلطونيو نشتو هاجريا يبهال انتو كان إرترا بتعمي عبا هاجريا أنا بزح جزية تزاري برلخو أبي إثيوبيا بزح تشلوا زرلوا هاجريا سلطان حمشت شدشت مرحت إثيوبيا نخقصلن كوقارصن صلوا إرترا نيرو نإرتران إثيوبيان بوليتيكا كسب بخمز صلالوي أمستنا سدست مريوش እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት እና የኤርትራና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ ተሳሰረ ነው
በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። ናይ ቀረባ ናይ 100 ዓመት ታሪክና መንግስታት ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ምምጻእን መኻድን ሙዳቕን ምትንሳእን ኣብ ምምላስ ሕቶ ኤርትራ ብእንወስዶ መርገፂ ዝተሓሓዘ እዩ። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሕቶ ኤርትራ ንምምላስ ዝተኸተሉ ኣካይዳ ንውድቀቶም ኣስተዋጽኦ ነይርዎ። ስርዓት ደርግ ንሕቶ ኤርትራ ዝተኸተሎ መንገዲ እውን ንውድቀቱ ዓብ ግደ ተፃዊቱ። መንግስቲ ኢህአደግ ርክብ ምስ ኤርትራ ብምባል ዝተኸተሎ ኣካይዳ ንውድቀቱ ዓብ ተራ ነይርዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ወደብ ንልዕል ስለ ዘለናን ብመንፅር ታሪክ እውን ሕቶ ኤርትራ ንምልሰሉ መንገዲ ምስ ህልውናና ዝተሓሓዘ ብምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ታሪካችን ውስጥ የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ኣብ ታሪክና ንጉዳይ ኤርትራ እንገብሮ ኣተሓሕዛ ክሳብ ክንደይ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ሎሚ እውን ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኣብ ቅድሜና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ አንጸላልዩሎ። ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ። እዚ ዝዛረብ ዘሎ አገልጋሊ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ዘይተቐብረ ሬሳ ንሱን መሰልቱን ክፈልጥዎ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ሕትኡ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ተጸቢዩን ሓቲቱን ኣይፈልጥን። ንሕትኡ ባዕሉ ኣብ 1991 መሊስዎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝሓተቶ ይኹን ዝሓቶ ሕቶ የብሉን። ዝሓቱን ዘጓዕብዑን ዘለዉ ንሳቶም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን። በኣቶም ዝምለስ ሕቶ አይነበሮን የብሉን እውን። አዶሊስ ሰምታችሁ ይሆናል። አዶሊስ ይባል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ። እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል። አዶሊስ አወሽመጥ ኤርትራ ዘላ ከም ሓንቲ አማራጺት ክትርአ ይከኣል። ምጽዋዕ ዓሰብ ከም አማራጺታት ክርአ ይከኣል። ንሕና ናይ ግድን ብዓሰብ ብምጽዋዕ ዝብል መርገጽ የብልናን። ንሕና ንደልዮ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ጥራይ ንኽነቕርብ ሕዚ እዚ ኣብ ምዃና ትግራይ እንተ ዘይተሓፀረት 360 ዲግሪ ኢሎም ዝህትፉ ዘሎ አዲስ አበባ እንመን እዮም? አይሁን ካሁን በፊት ስለ ትግራይ ብለን ተዋግተናል። አሁን ስለ ትግራይ አይደለም። አሁን የሻዕቢያ ወታደሮች ዘላንበሳ ላይ እንዳይጠቁ የትግራይ ወጣቶች አላማጣ ላይ እንዲጠቁ እየተደረገ ነው። ሻዕቢያ አላማ ወሳክተዋል እኮ በዚህ በኩል ለምሳሌ ኦም ሐጀር አለች አለ እንደ ሁመራና ኦም ሐጀር አንድ ኮር የትግራይ ሰራዊት እዛ ተቀምጠዋል። እሱ ኮር ሳይጨረስ ወደ ኤርትራ መሻገር አይቻልም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር እንዲጨረስ ደግሞ ከኋላ ቢያመልጥ የሻዕቢያ ወታደር ያለው በጎን ቢሄድ የሱዳን ያለው ወደፊት ደግሞ ማምለጥ አይችልም። መሀል ላይ የተቀረቀሩ ብዙ ወጣቶች አሉ። በጣም የሚያሳዝነው ነገር የፕሮክሲ ዋር ብቻ አይደለም፣ ከዛም የበለጠ ነው። የሆነ ሌላ ቋንቋ ይፈልጋል። እንዴ የኤርትራ ወጣት እንዳይሞት ብለህ የትግራይ ወጣት ይሞት ብለህ መወሰን በምን መመዘኛ የሆነ ህይወት ያለው ወይ አንድ ፖለቲከኛ ስራ ነው ብለህ መወሰን አትችልም። ይሄ የነ ደብረጽዮን የነ መንጀሩና ቡድን የሻዕቢያ ተላላኪ ከዛ በላይም ሆኖ ነው ስለ ሻዕቢያ እየሰራ ያለው። አንድም ቀን እኮ ስማቸው አያነሳቸውም። ደግሞ ሻዕቢያ የሚያናደው አንድም ቀን እንደዚህ ያለ እነሱ ናቸው እነሱ ስማቸው አያነሳቸው። ዘውዝን የገለፈቻ ገልዒ እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ባል ኦም ሐጀር ቱን ሱዳን ከይዱ ዝወልዎ ዝሕስዎ ዝነበረ ባዕሉ ወደ ልጆቻችን ወደ ሱዳን እየተሸጡ ነው ገለ እንዳለ ይሕሱ ነይሩ። ቶም ሱዳን ከይዶም እንዳወሉ ዝሕስውሎም ዝነበሩ ኣብ ኦም ሐጀር ነው እዚኣ ዛት ሪእዋ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ኣብዚኣሲ ኣብዛ ናይ ምዕራብ ትግራይ ቦርደር ብላዕሊ ብኤርትራ ገጽ ማለት ያታ ኦም ሐጀር ማለት ሕዚ ኣብዚኦም ዝኒው ከዓ ይብለና ኣሎ። ሕዚ ፈሽላኽ በልዎ ሱዳን ከይዶም ደይበለና ሓደ ኮር ይኮን ሓደ ኣርሚ ሙሉእ እዮም። ኣርሚ 13 ይባሃል። ኣርሚ 13 ይባሃሉ
انت غوريهم وخيدهم نسم فلطو ግን ሱዳን ከይዶም ንሱዳን ዝተሸጡ ደቅና ንሱዳን ዝተሸጡ ብጾትና እንዳወሉ ዝህትፍሎም ዝነበሩ እዮም ሕዚ ከዓ ሱዳን ኣይከዱን ኢሎም አንሳሒቦም ናብ ኦም ሓጀሮም ጽየሞም ኣለዉ ራይዎ እዚ ሓደ ሓሶት እዩ ካልኣይ ታይ ይብለና ኣሎ ይመስለኩም አብይ አሕመድ በዚህ አገር ይመጻካ ኣሎ ክብለካ ኣሎ ተን ታንክ ራይዎ ተን አየር ራይዎ ተን ድሮን ራይዎ ሰራዊት ራይዎ አብይ አሕመድ በዚህ ይመጻካ ኣሎ ክብለሉ ሕዚ ዳሞራ ያሕያ باي ذا واي ጋዜጠኛታት ናይ ትግራይ ናልናስ በዓል እዚኦም ሒዚና አይና ኸይድና ሕወሓት በዚ ይኹም ክትረጉምዋ እንታህሊኹም ክትረጉምዋ ዘሎ ከምዚ ዝበሉ ነፈዛት ይትረፍደ ሚድያ ጋዜጠኛውን አይዲዮሎጂ ናይ ሕወሓት ታሪኽ ናይ ሕወሓት ተረድእ ጋዜጠኛ ዘይብላ ዝተረድእ አክቲቪስት ዘይብላ ምዃና 51 ዓመት ዝነበረት ተቃለሰት ውድብ 51 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዘላ ውድብ 51 ዓመት ሓደ ጋዜጠኛ ምፍራይ ዝኣብያ በዓል እዚኦም ገልዕ ወድ ገልዕ ሒዛትልና ጽንሐት ውድብ ክትውቀስ እንተሃሊዋ በዚዮ ዝቕሳል ሕዝታ ይብል ኣሎ ብላዕሊ ዝኒሄ ብኤርትራ ወገን ዝኒሄ ቦርደር ናይ ትግራይ ከምቲ ሕዝቢ ታሕቲ ዝኒዋ ታንክታትን ኣየራትን ድሮናትን ሰራዊትን ክሕፀር ኣለዎ ብለካ እዚ ኮይ ዝብለካ ዘሎ ስለ ትግራይ ኣይኮነን ሕዚ ኢሉ ዊ ኖ ስለ ትግራይ ኣይኮነን ናይ በዓል ዳሞራ ያሕያ ናይ በዓል ጻድቃን ናይ በዓል ጌታቸው ዓዘፍዘፍ ስለ ትግራይ ኣይኮነን ስለ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትረክብስ ትግራይ ክትቅዘፍ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትረክብ ትግራይ ተን ሕዚ ትሪእዎን ዘለኹም ታንክን ካሊእን ጥሒነና ኺዳ ያኳ ታሕቶ እዚኣ ግልፂ እያ እቲ ሽግር እንታይ ይመስለኩም ከምዚኣ ጌርካ ሎሚ ዘመን ዝፈጠሮ ቴክኖሎጂ መሊኡ ይኹም ዝታትና ገበርካ ህዝብካ ከይተርድእ ኣብ ውሽጢ ጉዳጉድ ይፈጥሩልና ቶም ናህና ናይ በዓልና ፀኒሖም መፅኡ ሚድያታትና እዚ ዓይነት ምርዳእ ክገብር ኣለዎን ተመልከት ህዝቢ ትግራይ ንዓነ አዲስ አበባ ውፃእ ዝብልካ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ከምዚኣ ገይሮም ከቢቦም ነታ ዓድኻ ሓደ ሰብ እውን ከይተርፍ ገይሮም ጥሒኖም ክወፁ ኮነ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ኣስተውዕል መንእሰይ ኣስተውዕል ህዝቢ ምስ ኤርትራ ጾምደ ከይትገብር ዝብለካ ዘሎ ኤርትራ ከይትውቃዕስ መንእሰይ ትግራይ ለማጣ መፅኹ ዋጋእ ዝብለካ ዘሎ ለማጣ ዝዋጋእ ዘሎ ንኤርትራ ሓልየ ይኮነ ነተን ዝመፅኦ ዝኒዋ ታንክን ኣየርን እዩ ነቲ ዝመፅኦ ዝኒሄ ሰራዊት ብታሕቲ ኣላማጣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣላማጣ ማለት ታሕቲ ዝኒሃ ማለት ታሕቲ ናይታ ብጫ መወዳእታ ማለት ኣብዚ መፅኡ ክዋጋእ እዩ ሰራዊት ትግራይ ክበሃል ከሎ ለማጣ እኮ ኣትየን እንታይ ክገብራ ዝደለያ ምዃነ እንተን ኣየራት ተን ድሮናት ራእይዎ ናብኡ እኮ እኒሆ ነዚአን ክከላኸል እዩ ሰራዊት ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ለማጣ እውን ተተዋጊኡ ሕዚ ለማጣ ዝበሃል ውግእ የለን ተመፅኡ እውን ብድሕሪትን ብቅድሚትን ሳንዱች ክኾን ዝደለየ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ሕዚ ተተታሒዛ ዘላ ብደንቢ ንዓ ኤክስፓንድ እንዳገበርና ናይ አምሓራ ተዋጋእቲ ናይ አምሓራ ተቃለስቲ እንዳሓገዝካ እንዳደገፍካ ንዓፋር እውን እንዳደገፍካ ሳንዱች እንዳገበርካ ይኸይድ እንተዘይኮይና ናብኡ ዝመፅእ የለን እዚ ስለ ዝጨነቆም እዮም ንበዓል ዳሞራ ያሕያ ሓደ ፅቡቕነቱ ኤክስፓየር ዝገበሩ ሰባት እዮም ኤክስፓየር ዝገበሩ እዮም ኣብ ኦልድ ፋሽን ዘሎ እዩ ንመን ይክዕሽዎ ትብላዕሊ ዝኒሄ ክፍተትስ እፎይ ዝብለሉ ህዝቢ ትግራይ ተወሰነ ክፍተት ኣለዎ ኢልካ ምሕሳብን ብኡ እውን ሻዕብያ ምስ ሻዕብያ ተባኣስ ኣፈሙስ ካብ መልስ ትግራዋይ ተባሂሉስ ምስ ሻዕብያ ተባኢሱ በዚ ኣብይ ኣሕመድ ከም ተኸቢብዎ እኒሄ ከጥፍኦ ብላዕሊ ከዓ ሻዕብያ እውን ከጥፍኦ እታ ዝነበረት 360 ዲግሪ ከበባ ትመለስ ኢሎም ምኻዶም ዝገርም እዩ ብርግፅ ያው ብኸብዶም ዝሓድሩ ከብዲ ሓደር ኩሉ ግዜ ከብዲ ሓደር ዓዲ የብሉ ኣነ ሃይለ ዓደይ ተተሓሳስበኒ እያ ብርእሰይ እየ ዝሓስብ ብዓደይ እየ ዝሓስብ ብከብደይ ይኮን ግን ዝሓስብ ከብዲ ሓደር ግን ዓዲ የብሉን እዚኦም ከብዲ እምበር ዓዲ የብሎምን ዓዲ ዘይብሉ ስለ ዓዲ ክዛረብ ኣይኽእልን ዳሞራ ያሕያ ጫቱ ይሕየኽ ታትትከወሉ ይቀበል ንህዝቢ ትግራይ ከታሎ ይኽእልን ኤክስፓየር ዝገበረ ጋዜጠኛ እዩ ሓደ ነገር ኤክስፓየር ዝገበሩ እዮም እዚኦም ሕወሓት ነዚኣቶም ተሸኪማ ምምፃእ ግን ኣነ ይወቕሳ እየ ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ እንድያታ ትግራይ ተኸይባ ዘላ ነዚአን በዲህና ብኩለን ተንከይበናና እኒዋ ክንብድህ እንተኮይና ምስ ኣምሓራ ዝግበር ረኽቢ ሚድያታትና እውን ከትኩራሉ ኣለዎን መንግስትና እውን ከትኩራሉ ኣለዎ ሚድያን መንግስትን ተደጋጊፎም ክኸዱ ኣለዎም ኣምሓራ
ስለ ትግራይ ይፈልጥ ኣሎ ስለ ምስ ትግራይ ሓቢርካ ምቅላስ ጥቕሚ ክፈልጥ ኣሎ ዓፋር እውን ከም እዚ ክንገብር ናይ ውሽጥኩም ኣስተኻኽሉ ኢትና ኣብ ውሽጢ ዝኔት ሓቢስ ተጠወብሉ ኢትና ናይ ደደቢት ሕተሱ ናይ ሃይሊ ሕተሱ እዚና ክንሓትት ዘለና እምበር ትብላዕልኒ ክፍተት ከምኡ ዝበለ ክፍተት ሰላም ዘለዎ ተረዳዲእኻ ዋላ መሬት ወሲዶም እንተኮይኖም እውን ተረዳዲእኻ ትፈትሖ ነገር ምግባር ናይ ለባማት እዩ ለባም መራሒ ብቑዕ መራሒ ኩናት ዘትርፍ እዩ ሲና ንገብር ዘለና ሕዚ ሲ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ትግራይ የዋፀና ከዓ እዩ ሕዚ ካብ ኣብይ ኣሕመድ እንረኽቦ ሰላም የብልናን ኢሎም መራሕትና እውን ይኸዱ ኣለዉ ትኽክል እዩ እዚ ሰላም ምፅባይ ማለት ካብ ናይ ተመን እንቁላሊሕ ርግቢት ከም ምውፃእ ተገይሩ ክርአ ዘሎ ኣብ ዶባት ትግራይ 70-80 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣሎ ዝበልናዮ እዚ ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ ዕድል እንተተፈጢሩ ብርሰት ዝብል እውን ዘይክገልፅ ይኽእል እቲ ጥፍኣት ከቢድ እዩ ስለዚ እንታይ እታ መዋፅእ እዚኣ ተኻልአይቲ መይሳ መሰረታዊት ጉዳይ ምይት ተድልያ እንታይ እታ መዋፅእ ካብዛ ሓዝነተ ሽግር ክንወፅእ እንድሕር ኮይንና ኣብ መንጎ ድሕነትን ብርሰትን ዘላ ኣማራፂ ብድሕነት ተኪእና ክንወፅእ እንድሕር ኮይንና ቀፃሊ ህልውናና ክነረጋግፅ እንተኮይና ብሰላም ክንነብር ኢልና ካብታ ናይ መጀመርያ ስልጣን ዝሓዘና ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ድሕሪኡ ኣብ ርእሴና ብዝኣወጆ ናይ ፅንተት ወራርን ኩናትን ኣብ ፈለምኡ ኣብ ማእኸሉ ኣብ መወዳእቱ ድሕሪኡ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ምስ ተገብረ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ሕወሓትን ኣብ ዘየቋርፅ ናይ ሰላም ፃውዒትን ፃዕርን ፀኒሖም እዮም ትኽክል እዩ ግን ኣይተቐበሎን ነዚ እዩ ካብ ብልፅግና ካብ ስርዓት እዚ ንረኽቦ ሰላም የለን ኢልና ንቐጥል